संजनार सासु हेमलता जेतिकी खराब सासु थिला सेतिकी ही भल माँ थिला। ता बहु उपरे तो से सबुबले रागिकी रहुथिला किंतु ता झियो उपरे से स्नेह अजाड़ी देउथिला। हेलो हाँ माँ अंजलि केमिति अच्छु तू? तो सासु घर आड़े तो बहुत गरम पड़ुथिबो ना? एठी भी आमर भारी गुलगुली। अच्छा पिला मानकर ग्रीष्म छुट्टी केबेठारु पड़िबो? गोटे काम कर एथर छुट्टी रे मासे पाई एठी रहिबाकू चलिया। केबेठू मो नाती नातुणी को मु देखिनी। अच्छा ठीक अछि तू आसीबू मो अपेक्षा रे रहिली रखुची हेला। माँ मो बोर फोन आसीथिला छुट्टी पड़िले किछि दिन बुली जिबा पई डाकुचंती। मो भाउज भी तांको बाप घर को जाइचंती तो बो घरे एकुटिया अछंती। आउ से कहिले कि मो आउ पिला माने गले तांको टिके भलो लागिबो। बास बास छुट्टी आरंभ न होउनु तू तो बाप घर ना जपिबा आरंभ कर देलु। अरे तू जानिछु ना तो ननंद एई छुट्टी रे रहिबाकू आसुची। मु एकुटिया तो सब काम करि परिबि ना। आउ अंजलि ए घरर चाकराणी नुहे जे से आसिला माने ताकू ए घरर काम रे लगेई देबी। टिके आराम करबाकू तो मु ताकू एठिकी डकेइची। तू तो भारी चालाक छुट्टी बहाना रे घर कामरू छुटकारा पाइबाकू चाहूचु ना। तो ननंद आसीबो तार दुईटा पिला तो ससुर को ठीक समय औषध विवेक को सकाळू ऑफिस पाई टिफिन पैक करिकी दबो किए? ना बाबा ना मु तो तते एबे छाड़ी परिबिनी परे केते बेले चली जिबू। किंतु माँ परे तो स्कूल ट्यूशन पिला मानकर सब आरंभ हो जिवो सेमिति हेले तो मु जाई परिबिनी। हेमलता संजना कथारे ध्यान देलानी आउ सेठारु चली गला। अरे हेम एसी फिटिंग करिबा लोक आसी गलानी। संजना बहु तो रूम रो कबाटटा खोलिलु तो रूम रे एसी लगा हबो। मो झियो काली सकाळु आम घरे पहुंची जिवो। तू बाहर हॉल रे तोर सबु जिनिस रखी दे आउ किछि दिन तळे सहिबा पई बंदोबस्त करिने। हेमलता मु भाबुथिली आउ गोटे एसी नहीं नबा। बाहर हॉल रे गरम बहुत बहु आमर छोट छोट छुआंकू नहीं सहिबो केमिति? तुमे चुप रुह हैला एते इलेक्ट्रिक बिल किए दबो? अरे मो झियो तो किछि दिन पई रहिबाकू आसुची तुमरो सेइथिरे भी नजर। तुमे चिंता करनी विवेक को मु एक कथा बुझेई देबी आउ तुमे फालतू खर्च कथा मते जमा कहिबनी कहूची। ता पर दिन अंजलि तार दुई पिलांकु नै रहिबाकू चली आसे। अंजलिर पिला माने बहुत बदमाश थिले। मां देखो से मो कंढे भांगी देला। किछि कथा नहीं पूजा मीनू भी तो तोर सान भौणी ना खेलु खेलु भूल रे भांगी जाइथिबो। मु तते आउ गोटे किनि देबी ठीक अछि? माई मते मैंगो खाइबार अछि दियो ना। माई मते भी मैंगो जूस पीबार अछि। मामा मते भी पीबार अछि। मां मते भी मैंगो काटिकी खाइबाकू दियो ना। माँ पिला माने आंबो खाइबा को जिद करूचंती किंतु घरे तो मात्र गोटी आंबो अछि। मु भाबुथिली आपणको पुओ को फोन कर दी थांती दुकान रो आसिला बेले आंबो नहीं आसी थांते। अरे गोटे आंबो तो अछि ना सोनू को अधा मैंगो जूस करिकी दे दे आउ मीनू को अधा काटिकी दे दे। पूजा राजा परे खाई देले हबनी। संजना बिचारी आउ कौन करि पारि थांता से ता पिला मानकर मन को मारी ननंदर पिला माननकु आंबो अधा अधा बांटी देला। सोनू को मैंगो शेक बनेकी देला आउ मीनू को खाइबा को देला। जाको देखि पूजा और राजा दुखी होई गले किंतु संजना सेमानंकु बुझाइला। अरे देखो पिला माने मन दुख करंदिनी संध्या बेल को बापा आसिले मु तांकु तुम पई बहुत आंबो आनिबा को कहबी। जेते बेले तुमे माने अंजलि पीसी को घर को जाओ से भी तो तुमको केते कोन खाइबा को दियंती ना सेमिति ही मु भी सोनू आउ मीनू को आंबो खाइबा को देइची। एथिरे दुख करिवार कोन अछि कुह? अरे भाउजो टिके रूम को आसी एसी लगेई देलो बहुत गरम लागुची। माँ आस तुमर फेवरेट सीरियल लगे देछि एसी हवा रे सांग होई बसी सीरियल देखिबा। आउ सुनो भाउजो टिके ठंडा ठंडा शरबत नहीं आसिलो पीबा को भारी इच्छा होची। आउ सुनो सकाळे बापा जो तरबुज आनिथिले ताकू भी काटी दबो मु खाई नेबी। अच्छा माँ मु भाबुथिली राती को पूरी तरकारी बनैले केमिति होंता ता सहित किछि मिठा आइटम। सुनो भाउज तरकारी रे अधिक टिके आलू पकेइबो मो पिला माने ना आलू तरकारी खाइबा को बहुत भल पांती। अरे तू चिंता करनी मु ताको आलू अधिक पकेइबा को कहि देबी। संजना तू सुनिलु ना
ଏବେ ଯା ଫଟାଫଟ ରାତି ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନେ ଆଉ ଅଞ୍ଜଳି ପାଇଁ ସରବତ ଆଉ ତରଭୁଜ ବନେଇକି ନେଇଆ ଯା। ଅସହ୍ୟ ଗରମ ଆଉ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ବି ପୁରା ଦିନ ସଞ୍ଜନା ଘର କାମରେ ଲାଗି ରହେ ଆଉ ତା ନଣନ୍ଦ ଆଉ ଶାଶୁ ପୁରା ଦିନ ଏସିରେ ବସି ଗପୁଥିଲେ। ଏବେ ତ ଅଧା ଖରା ଛୁଟି ବିତି ଯାଇଥିଲା। ସଞ୍ଜନା ତୁମେ କହିବ ଯଦି ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇ ରୁମ୍ରେ ବି ଗୋଟେ ଏସି ଲଗେଇଦେବି। ତୁମକୁ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବ ନା, ବହୁତ ବଢ଼ି ଯାଇଛି ଏ ଗରମ। ଫ୍ୟାନ୍ର ହାବା ବି ପୁରା ଗରମ, ଫ୍ୟାନ୍ଟା ବି ପୁରୁଣା ହେଇଗଲାଣି ନା, ଠିକ୍ ସେ ଚାଲୁନି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ତୁମ ଦରମାରୁ ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ତୁମେ ଉଧାର ଆଣି ଏସି ଲଗେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନର ତ କଥା, ଅଞ୍ଜଳି ଚାଲିଗଲେ ରୁମ୍ରେ ଲାଗିଥିବା ଏସି ତ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ହିଁ ହବ ନା। ଆର ବର୍ଷକୁ ଦେଖିବା, ଏବେ ଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି ସଞ୍ଜନା, ଯେମିତି ତୁମେ କହିବ। ତା ପରଦିନ ଭୟଙ୍କର ଗରମରେ ସଞ୍ଜନା ପୁରା ଦିନ କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସଞ୍ଜନାର ନଣନ୍ଦ ଅଞ୍ଜଳି ଜମାରୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନଥିଲା। ବାସ୍ ରୋଷେଇ ହେଇଗଲେ ଖାଇବାକୁ ବସି ପଡ଼ୁଥିଲା। ତା ପଟୁ ସେ ନିଜେ କେବେ ବି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ନେଇକି ବି ପିଉନଥିଲା। ସଞ୍ଜନା ପୁରା ଦିନ କାମ କରି ଥକି ଯାଇଥିଲା। ତା ଉପରେ ପୁଣି ଏତେ ଗରମ। ସେଦିନ ରାତିରେ ହଲ୍ର ଫ୍ୟାନ୍ ବି ଖରାପ ହେଇଗଲା ଆଉ ସଞ୍ଜନା ଆଉ ବିବେକକୁ ଗରମରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସଞ୍ଜନା ପୁରାପୁରି ଥକି ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ବି ତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ବିଞ୍ଚଣା ଆଣି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଞ୍ଚିଲା ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ପିଲାମାନେ ଶୋଇ ନ ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଥକାହରା ସଞ୍ଜନା ନିଜେ ଗରମରେ ଶୋଇପାରିଲାନି। ଆଉ ତା ପରଦିନ ସଞ୍ଜନା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳଖିଆ ନେଇ ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଚାନକ ତା ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦେଲା ଆଉ ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ମା, ବାପା ଶୀଘ୍ର ଆସ, ଦେଖ ସଞ୍ଜନା ବେହୋସ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆରେ ହେମଲତା, ଶୁଣି ପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ଶୀଘ୍ର ଆସ। ମା, ଲାଗୁଛି ବାପା ଡାକୁଛନ୍ତି। ଚାଲିଲ, କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖିବା। ରୁମ୍ର କବାଟ ବନ୍ଦ କରିକି ବସିଛ, କିଛି ଶୁଣି ପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ଆରେ ଆମ ବୋହୂ ବେହୋସ ହେଇଯାଇଛି। କ'ଣ ବୋହୂ ବେହୋସ ହେଇଗଲା? ଭାଉଜ ବେହୋସ ହେଇଗଲେ କି? ସମସ୍ତେ ଡରିଯାଆନ୍ତି। ବିବେକ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିକି ଘରକୁ ଡାକେ। ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ଆଉ ନିଦ ପୁରା ନ ହେବା କାରଣରୁ ୟାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦେଇଥିଲା। ଆଗକୁ ଯେମିତି ସେ ପୁରାପୁରି ରେଷ୍ଟ ନେଇପାରିବେ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଆଉ ସଞ୍ଜନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ଯେତିକି କାମ କରିପାରିବେ ଆପଣ ସେତିକି କରନ୍ତୁ। 7ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ଶୁଅନ୍ତୁ, ଅଧିକ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ, ଫ୍ରୁଟ୍ ଜୁସ୍ ସବୁ କିଛି ଖାଆନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆଗକୁ ଏମିତି ହେବ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯିବ। ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ହେମଲତା ଆଉ ଅଞ୍ଜଳିର ମନ ବହୁତ ଖରାପ ହୁଏ। ଦୁହିଁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭୁଲର ପଶ୍ଚାତାପ ହୁଏ କି ସତରେ ସେମାନେ ସଞ୍ଜନା ସହିତ ବହୁତ ଖରାପ କଲେ। ବିବେକ, ଏବେ ହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଏସି ଆଣେ ଆଉ ବୋହୂ ରୁମ୍ରେ ଲଗା। ରାତିରେ ମୋ ବୋହୂ ଏସିରେ ଶୋଇବ, ଯେମିତି ତାକୁ ଭଲ ନିଦ ଆସିବ। ମା, ଗୋଟେ କାମ କରିବା, କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଭାଉଜଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମା ଘରକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ମା ପାଖରୁ ବୁଲି ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ମନଟା ହାଲକା ହେଇଯିବ। ଆଉ ଭାଉଜ ବି ତ କହୁଥିଲେ ନା ତାଙ୍କ ମା ଏକୁଟିଆ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ପିଲାମାନେ ବି ଖୁସି ହେବେ। ହଁ, ଏଇଟା ଠିକ୍ ହବ। ବୋହୂ, ତୁ କାଲି ହିଁ ତୋ ବୋଉ ପାଖକୁ ଚାଲିଯା ଆଉ କିଛି ଦିନ ସେଇଠି ଆରାମରେ ରହ। ଏଇଠି ମୁଁ ଆଉ ଅଞ୍ଜଳି ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭାଳି ନେବୁ। ନିଜ ଶାଶୁ ଆଉ ନଣନ୍ଦର ଏମିତି ପରିବର୍ତ୍ତିତ କୋମଳମତି ବ୍ୟବହାର ଦେଖି ସଞ୍ଜନା ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଏ। ତା ପରଦିନ ସେ ତା ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ତା ମା ପାଖକୁ ରହିବାକୁ ଚାଲିଯାଏ। ବିବେକ ତାକୁ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ଆଉ ଏପଟେ ହେମଲତା ଆଉ ଅଞ୍ଜଳି ଘରର ସବୁ କାମ କରନ୍ତି। ହେମଲତା ବୁଝି ଯାଇଥିଲା କି ବୋହୂ ଆଉ ଝିଅ ମଧ୍ୟରେ ଭେଦଭାବ କରିବା କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କଥା। ଯଦି ଅଞ୍ଜଳି ବାପ ଘରକୁ ରହିବାକୁ ଆସିପାରୁଛି ତାହେଲେ ସଞ୍ଜନା ବି ତ ତା ମା ପାଖକୁ ରହିବାକୁ ଯାଇପାରିବ ନା। ବର୍ଷରେ ଥରୁଟିଏ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ଆସେ, ଯେତେବେଳେ କି ବୋହୂଟିଏ ସବୁ କାମ ଛାଡ଼ି ତା ମା ବାପା ପାଖକୁ ରହିବାକୁ ଯାଏ। ସେପଟେ ସଞ୍ଜନାକୁ ଦେଖି ତା ମାଙ୍କର ଖୁସିର ଠିକଣା ହିଁ ନଥିଲା। ଏତେ ଦିନ ପରେ ଯାଇ ସେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ବି ତାଙ୍କ ଆଈକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। ସେଇଦିନଠାରୁ ହେମଲତା ନିଜ ବୋହୂ ଏବଂ ଝିଅ ଭିତରେ ପାତର ଅନ୍ତର କରିବା ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଆଉ ତା ପରଠାରୁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କାହାଣୀ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।